पिलामाने भल अच्छ समस्ते आज आम गोटे भल विषय जाना। अच्छा समस्ते कहल पृथ्वी पृष्ठ जेतेक पदार्थ देखुच से पदार्थ गुड़ी केते भाग विभक्त कराई। हाँ गोटे सजीव पदार्थ आउ गोटे निर्जीव पदार्थ। सजीव क्या कहुए जार जीवन थिबो ताकू सजीव कहुए, जार जीवन नथिबो ताकू निर्जीव कहुए। हेले प्रकृत में जार जीवन अच्छी ताकू जदि सजीव कहुए ताहले से सजीव भितर तमे जो पृथ्वी रे जो पदार्थ देखुच से भितर को गुड़िक क्या सजीव बोली कहि परिबा आमे। हाँ गोटे हूँ विभिन्न प्रकार प्राणी आ विभिन्न प्रकार उद्भिद ताकू आमे सजीव बोली कहि परिबा आ सेमानकर ही जीवन अच्छी। प्रकृत में कहले पिले अच्छा जीवनटा कोठे रखुची जानिच। हाँ किए मुंडरे अच्छी कहबो, किए हाथ अच्छी, किए गोड़े अच्छी, देहरे अच्छी, हृत्पिंडरे अच्छी, विभिन्न प्रकार जगार तार्थ कहवाक गले आम शरीर समस्त जगार जीवंत शरीर समस्त स्थान रे तमे जीवन अच्छी जानी पारिबो। कारण सबु जिनिस गुड़िक जीवंत आकार कार्य करिथाय। किंतु प्रकृत में जानिच ए जीवन को जगार अच्छी जिमिति गोटे घरटे कहवा बाप घरटे केतुड़िए इटा गुड़ी माटी बाली पत्थर को लेकर तैयारी होइथाए। सेहीपरि आम शरीर मध्य विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग को लेकर आम शरीर तैयारी होइथाए। हाथ गोड़ आखि नाक कान ए समस्त को लेकर आम शरीर तैयारी होइथाए। हेले एमान को लेकर जतरे पूर्णांग शरीर तैयारी होची सेहीपरि इटा गुड़ी माटी बाली ए सब को लेकर गोटे पूर्णांग घर तैयारी होची। से घरटा को जतले चुन्नी चूर्ण करिकरी भांगी देबा कांथ बाहरी पड़िबो। तार कांथटा को खंड विखंड कला परे इटा बाहरी पड़िबो। इटा को जतले चुन्नी विचूर्ण कर जिवो सेतु अति क्षुद्र गोटे कणिका बालुका रेणु बाहरिबो। जदि सेठु गोटे बालुका रेणु बाहरला सेहीपरि आम शरीर को जदि खंड विखंड करा जिवो आमर एई जीवंत शरीर को जदि खंड विखंड करा जिवो तार गोटे हाथ गोटे अंग ही बाहर मुंड गोटे अंग बाहर आखि गोटे बाहर कान गोटे बाहर नाक गोटे बाहर पेट गोटे बाहर तापरे गोड़ गोटे बाहर यही प्रकार सब विभिन्न प्रकार अंग आम शरीर भितर खंड खंड होकर किंतु से खंड खंड को जो आम जोड़ीदेवा गोटे पूर्णांग शरीर हम से आम पूर्णांग शरीर भितर अति क्षुद्राति क्षुद्र कणिका जदि बाहर करवा से क्षुद्राति क्षुद्र कणिका को कौन कहुए जानिच ताकू सेल कहुए बा कोष बोली कहि परिबा। जिमती आमर गोटे घरर क्षुद्राति क्षुद्र कणिका को बालुका रेणु बोली कहि परिचे सेहीपरि गोटे जीवंत शरीर क्षुद्राति क्षुद्र अंश को आमे कोष बा सेल बोली कहि परिबा। एई कोष विषय आज आमे अध्ययन करबा। हेले एई कोष ए जीवंत शरीर भितर थिबा अति क्षुद्राति क्षुद्र अंश को आमे कोष बोली कहि परिबा। हेले एई कोष को किए उद्भावन करथिले जानिच। एई कोष को ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1665 मसीह उद्भावन करथिले। सी जेतेबेले देखिले गोटे महू फेणार जेपरि विभिन्न प्रकार कोठरी एकत्रित होइकि गोटे महू फेणा तैयारी हेछि से कोठरी मानकू से कोन करथिले गोटे सेल रूपे आख्या देथिले। सेहीपरि आम शरीर मध्य एहीपरि एकाधिक कोठरी मानकू नेइकरी एही प्रकार आम शरीरटा तैयारी हेछि। सेतेबेले अति अणुवीक्षण यंत्र रे सी देखिकी जेतेबेले जानि पाले जे आम शरीरटा मध्य सेही प्रकार कोठरी मानकू नेइकरी तैयारी हेछि एणु सेही क्षुद्राति क्षुद्र शरीर जीवंत शरीर क्षुद्राति क्षुद्र अंश को सी कोष बा सेल बोली नामित करथिले। आउ सेही सेल को प्राणी मानकर सेल अछि आउ उद्भिद मानक शरीर मध्य जीवंत सेल को कोष बोली आमे कहि परिबा। तेणु करिकरी कोषटा दुई भाग में विभक्त कर परिया गोटे हला प्राणी मानकर प्राणी कोष आउ उद्भिद मानकर उद्भिद कोष। हेले सेही कोष बोले तीन भाग में विभक्त करा जायछि। प्रत्येक कोष को तीन भाग करा जायछि। सेही कोष को जदि आमे देखिबा एटा होछि कोषर चित्र। एई कोषर चित्र को आमे तीनटा भाग में विभक्त करछे। गोटे होछि कोन तार बाह्यतम अंश को कोष झिल्ली बोली जदि प्राणी कोषर कहिबा प्राणी कोषर बाह्यतम अंश को कोष झिल्ली कहि परिबा
ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି ତାକୁ କୋଷ ଜୀବକ କୁହାଯିବ। ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏହି ପ୍ରକାର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟତମ ଅଂଶକୁ ତାର ବହି ଆବରଣକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କୋଷ ଜୀବକ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ ଥିବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବାହ୍ୟତମ ଅଂଶକୁ ବହି ଆବରଣକୁ ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବହି ଆବରଣକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି କୋଷ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ କେତେକ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ। ସେଇ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକ କୋଷର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ତାପରେ ବୃକକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ। ସେଇ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା, ଏକ ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, 2 ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍, 3 ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲିକା, 4 ହେଲା ଗଲ୍ଗି ପିଣ୍ଡ, 5 ହେଲା ରାଇବୋଜୋମ୍, 6 ହେଲା ଲାଇସୋଜୋମ୍, 7 ହେଲା ରସଧାନୀ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକ ଆମର କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କଣ ହଉଛି, ଲବକ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଲବକ ନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ଟି ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତାର କୋଷ ବିଭାଜନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ତାର ଫଳ, ଫୁଲ, କାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ଏ ଲବକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇ ଲବକଟା ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଲବକକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ, ସେ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। କାଲିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବୁଝିଲେ ନା ପିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏତିକି ବିଷୟ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଲ, ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।